Yan. Sugba-sugba. Sugba-sugba inihaw. Sugba sa Bisaya eh. Ang inihaw sa Bisaya, sugba. Sugba-sugba. Oo. Ihaw-ihaw. Gani? Yuyo. Pati pong bunso, di niya punta. Okay, let's eat. Mark Vincent. Ang adopted namin, oh. Malaki na. Bunso. Mark Vincent. Ayan. Sa kakalderong rice. Meron Yung tayong pabukas maliit, niyan diba? doon. Yun, ano ta? Enough na lang. Yeah, we will babat there in the house. Oh, doon sa chicken Chicken. pa, oh. Hotdog. Chicken. Salted Ito sea. ang salad. Ay, mahilig din Ate ako sa salad. watermelon. Ang sinugba. Dito. Ah. Oh, mahilig siya yun. Mahilig din yan. Yeah, because he does something inside that Ibang one. talong. Sit down ako eh. What's wrong with you? Mark Vincent, kabisi. Kapag baog eh. Naong sa giduka na. Uy, Mark Vincent, come here. Yeah, sit properly. Stop na doing that one because